Ayan ang aming Yuritot na magaling. Yan na yung taekwondo namin. Taekwondo player. Atras ka lang konti, Yor. May pahi pa pala yun. Ganun Ay, man yan. bakit naputol? Sige. Oh, kaling-kaling talaga. Ah, grabe. Ang galing. Dapat doon ka banda mag-split, oh. Hindi ka to doon. Wala itong video na to. Yung ano, yung ear, yung back tumbling. Ay, hindi. Walang pom. Oh. Ay, ito, oh. Ay, sus. Ah, grabe. Ang galing talaga.